สวัสดีค่ะ 안녕하세요. วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนคริสตจักรแห่งนี้ค่ะ 오늘 이 교회 방문해서 하나님 앞에 영광을 돌립니다. แล้วก็เห็นภาพตัวเองบนโปสเตอร์นี่รู้สึกประทับใจมากค่ะ 저렇게 서 있는 그 포스터를 보니까 아주 감동적입니다. ตัวจริงสวยกว่าภาพไหมคะ 제 본 모습이 저것보다 더 예쁩니까? ค่ะวันนี้นะคะก็ขอโอกาสเป็นตัวแทนของคนไทยนะคะที่ท่านมีภาระใจในการทำพันธกิจในประเทศของเราค่ะ 여러분들이 이 태국의 그 의무를 가지고 복음을 전하는데 저는 대신 태국 사람을 대신해서 이렇게 감사드리기 위해서 왔습니다. ข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้านะคะขอเป็นพยานเล็กๆนะคะ 저는 어릴 때부터 하나님을 알아왔습니다. ข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้าที่เกาะสมุยค่ะเพราะว่าเพื่อนแนะนำ 나는 친구의 소개로 사무이 섬에 팡안 섬에 가서 사무이 ค่ะเกาะสมุยก่อนค่ะ 사무이 섬에 가서 하나님을 알게 되었습니다. ซึ่งในตอนนั้นที่ก่อนจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยมีการสู้รบกับเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนเนี่ยอยากจะให้เราเชื่อพระเจ้าแต่เราเนี่ยไม่เอาเลย 초원열난한 친구가 저에게 하나님을 믿도록 막 권유했는데 그때 저는 그 친구와 믿지 않으려고 싸우고 있었습니다. แต่เพื่อนก็ไม่ยอมลดละค่ะ 대화 ลากไปพานำไปโบสถ์จนได้ค่ะนำไปเกี่ยจักรจนได้ 그러나 친구는 저를 끌고 저를 사랑해서 교회로 데리고 갔습니다. ค่ะแล้วเราก็ด้วยความที่เกรงใจเพื่อนก็เลยไปนั่งฟังเทศนาด้วยแบบไม่อยากฟังไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ 그래서 전 친구를 생각해서 교회 가서 교회를 들었지만 설교도 다른 것도 이렇게 제 마음에 와닿지 않았습니다. แต่เพื่อนก็มีความอดทนค่ะก็คือพาไปทุกอาทิตย์เลยค่ะพาไปคริสตจักรทุกอาทิตย์ 그러나 친구는 끝까지 참아줬고 매주 일 저를 데리고 교회로 데려갔습니다. จนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนบอกว่าเราเพื่อนกับโสภาเนี่ยจะเปิดบริษัททนายด้วยกันที่เกาะสมุยแต่โสภาจะต้องเชื่อพระเจ้าก่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่ร่วมธุรกิจกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า 어느 날 그 친구가 내게 말했습니다. 우리가 함께 그 변호사 사업소를 계획하는데 근데 너가 만약에 하나님을 믿지 않으면 나는 믿지 않는 사람하고 함께 일을 하지 않겠다 이렇게 말을 했습니다. แล้วก็ตกลงรับเชื่อพระเจ้าแรกๆนะคะยังไม่เข้าใจเรื่องของพระเจ้ามากแต่ด้วยความที่อยากจะทำธุรกิจกับเพื่อนก็เลยต้องยอม 저는 하나님을 아는 것에 대해서 조금밖에 알지 못했지만 함께 일을 하기 위해서 나는 하나님을 믿는 것으로 적지만 믿는 것으로 하고 함께 일을 하기 시작했습니다. เมื่อมาร่วมกับเพื่อนนะคะก็เป็นทนายความด้วยกันใช่ไหมคะมีคดีที่เกิดขึ้นที่เกาะพะงันก็เลยเราจะต้องไปติดต่อคดีที่เกาะพะงัน 그리고 함께 일을 하다가 이제 그 사무이 섬 옆에 있는 그 팡안 섬으로 그쪽에도 일이 생겨서 그쪽으로 일을 하러 가게 되었습니다. เมื่อเสร็จธุระที่เกาะพะงันแล้วเนี่ยก่อนจะขึ้นเรือจะมีบริษัทของฝรั่งนะคะเขาทำ property คือเป็นตัวแทนนายหน้าค้าที่ดิน 그래서 그 일을 하는데 그 외국인 그 유럽 사람들의 땅을 대신해서 팔고 해주는 그 일을 맡게 되었습니다. 소송을 맡게 되었습니다. ก็เลยบอกกับเพื่อนว่าบริษัทนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นบริษัทฝรั่งอยากจะทำงานร่วมกับบริษัทนี้จะทำยังไงดี 이것은 아주 매혹적인 일인데 왜냐하면 유럽 사람과 함께 일을 하는 것이었기 때문이었습니다. เพื่อนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะแสดงการอัศจรรย์กับพระเจ้าให้เธอดู 만약 함께 일하면 하나님께서 함께 하시는 어떤 기적을 볼 수 있을 것 같다고 친구가 말했습니다. เพื่อนก็เลยจับมือแล้วก็อธิษฐานเลยบอกว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอให้เราได้ร่วมงานกับบริษัทฝรั่งเนี้ย 그래서 우리 친구와 함께 기도했습니다. 하나님 아버지 우리가 이 서구 회사와 함께 일을 할 수 있도록 도와주시기를 바랍니다. แล้วพอที่จะขึ้นเรือกลับเกาะสมุยเขาเจอเจ้าของบริษัทที่เป็นฝรั่ง 그래서 사무에서 팡안섬으로 건너와서 그 외국 유럽 회사의 그 주인을 만나게 되었습니다. ก็เลยให้นามบัตรเขาแล้วบอกว่าเนี่ยเราเป็นทนายถ้าคุณสนใจจะใช้ทนายบริการกับเราก็โทรหาเราได้ 그리고 서로 명함을 주고받고 우리가 서로 관심 있게 하고 이렇게 전화를 주고받게 되었습니다. ต่อมาแค่1 อาทิตย์เดียวค่ะเราได้รับการติดต่อจากฝรั่งเนี่ยให้เราเชิญเราเนี่ยไปร่วมงานกับเขาที่เกาะพะงัน 그리고 일주일 뒤에 우리 다시 만나서 함께 그 일을 그 외국 회사와 함께 하게 되었습니다. เพื่อนบอกว่าเห็นหรือยังพระเจ้าฉันยิ่งใหญ่ 차이마이 하나님은 위대하신 하나님이야. ก็เลยรู้สึกแบบโอ้ยตายแล้วใช่พระเจ้าเธอยิ่งใหญ่จริง 찡. 그래. 정말 하나님은 크신 분이구나. 우리의 기도를 이렇게 들어주시는 걸 보니. ๆตอนที่ข้าพเจ้าเริ่มงานที่เกาะพะงันไม่มีอะไรนะคะพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนรวยนะคะ 처음에 제가 팡안섬에서 일을 할 때는 나는 아무것도 없었습니다. 저는 부자도 아니었습니다. ข้าพเจ้ามีสโลแกนนะคะมีคำสุภาษิตในการใช้ในการทำงานก็คือ2 มือ 1 สมองได้มีพระเจ้านำ 저는 그냥 이렇게 함께 하고자 하는 일과 두 손과 단지 머리만 있었을 뿐입니다.
ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเกาะพะงันค่ะบ้านหลังแรกที่มาอาศัยก็คืออาศัยอยู่ในบ้านพักของคริสตจักร 저는 그 방한 섬 사람이 아니었습니다. 그래서 교회에서 생활하게 되었습니다. บ้านที่พักเนี่ยไม่ได้ใหญ่หรูหราอย่างนี้นะคะเป็นบ้านหลังคามุงจากเล็ก 그리고 그 지붕은 아주 쪼개문하고 그랬습니다. 집도 적었습니다. ๆค่ะคริสตจักรเราก็เป็นคริสตจักรเล็กๆแล้วก็เช่าที่ดินเขาอยู่เป็นทำสัญญาเช่าไว้10 ปีค่ะ 그래서 그 예배당도 이제 빌려서 쓰는데 10년 동안 빌려 쓰기로 한 그러한 예배당이었습니다. ตลอดเวลาในการอยู่ที่นั่นเนี่ยมีเหมือนเป็นพระเจ้าใส่ภาระใจว่า เราอยากจะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างคริสตจักรให้กับเกาะพะงันแห่งนี้ค่ะ 하나님께서 내게 의무를 이렇게 소명을 하나 주시기를 다른 곳에 가서 예배당을 위한 땅을 사야 된다라고 하는 그런 의무감을 주었습니다. เมื่อต้นเดือน7 ปี 2011 ได้มีโอกาสมาที่โซลที่เกาหลี ก็ไปอธิษฐานเรื่องนี้เหมือนกัน 2011년 7월 달에 제가 한국에 가서 하나님 앞에 기도할 시간들이 있었습니다. ตลอดเวลาที่ทำอาชีพทนายความที่เกาะพะงันนะคะเห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าอย่างมากมายค่ะ 그리고 돌아와서 그 방에서 일을 하는데 하나님께서 내게 많은 은혜와 복들을 허락해 주었습니다. ข้าพเจ้าเริ่มต้นทำงานกับบริษัทฝรั่งได้6 เดือน 내가 그 외국 회사 유럽 회사와 6개월 동안 일을 하는 동안에 เราก็มาเปิดย้ายจากบริษัทฝรั่งก็มาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองในเกาะพะงันอีกที่หนึ่ง 그리고 저는 또 다시 처음을 위해서 새롭게 이렇게 다른 회사를 하나 또 열었습니다. โดยเช่าห้องเช่าเล็กๆก่อนค่ะ 처음에는 아주 적은แล้วก็ 집을 빌렸습니다. หลังจากนั้นอีก2 ปีแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้น 그리고 2년 뒤에는 저희 회사가 독립된 회사가 자꾸 커지게 ค่ะ 되었습니다. แล้วเช่าอยู่ได้3 ปีรวมการเช่าแล้วทั้งหมด5 ปีใช่ไหมคะทีนี้พระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าลูกอยากมีสำนักงานเป็นของตัวเองขอซื้อตึกอาคารหนึ่งเป็นของตัวเองได้ไหม 저는 하나님 앞에 ค่ะ 물었습니다. 저는 저희 일을 위해서 더 개인적으로 집을 한 개 구하고 이렇게 해야 되는데 하나님 그래도 되겠습니까? บังเอิญว่ามีตึกหนึ่งขายอยู่พอดีค่ะในราคา4,500,000 บาท 약 1억 7천만 원 되는 어떤 집이 한 채가 나왔습니다. ตอนที่ซื้อไม่มีเงิน4,500,000นะคะมีแต่ความเชื่อ 때와 그 당시에 저는 돈이 없었지만 저는 믿음은 갖고 있었습니다. ค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะอวยพรให้ได้ตึกนี้ก็ขอให้ข้าพระองค์นั้นมีแนวทางที่จะซื้อตึกนี้ให้ได้ 다 하나님께서 나에게 복을 주시면 나는 이 건물을 살 수 있을 것입니다라고 기도했습니다. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสดเข้าไป1 ล้านบาท และเป็นหนี้อีก3,500,000 บาท 그때 저는 약 4천만 원 정도는 헌금을 주고 그리고 난 다음에 1억 4천만 원, 2천만 원 정도는 은행에 빚으로 있었습니다. หนี้3,500,000 บาทพยายามกู้แบงก์กู้ธนาคารเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านไม่สำเร็จสักที 그 돈을 갖다 은행에 꼴려고 빌리려고 했지만 빌릴 수가 없었습니다. จนในที่สุดเจ้าของบ้านบอกว่าให้เวลา7 วัน 어, ต้องจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมด 주인이 말했습니다. 그 1억 4천만 원 정도 되는 데를 7일 안에 내야 된다고 이렇게 이야기했습니다. ความรู้สึกตอนนั้นเศร้าใจมากและบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตของข้าพระองค์ให้อยู่ในเกาะพะงันให้การรับใช้ของข้าพระองค์อยู่ที่นี่ก็ขอบ้านหลังนี้กับข้าพระองค์เถิด 하나님 만약에 하나님께서 저를 사용하셔서 이 방한섬을 위해서 사용하시려고 하면 하나님께서 꼭 허락해 주셔야 됩니다라고 기도했습니다. ปรากฏว่าวันที่6ข้าพเจ้าได้รับเงินจากการทำงานเป็นค่าคอมมิชชั่น6,200,000 บาท 그리고 난 다음에 6일째 되는 날에 내가 혼자 어떤 일을 한 개 해줬는데 4,6,24 2억 4천만 원이나 되는 그 수수료를 받게 되었습니다. สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทำก็คือการถวาย 10% ให้กับพระเจ้านั่นคือ620,000 บาท 그리고 난 다음에 11절을 이렇게 하나님 앞에 헌금했습니다. เพื่อจะเอาเงินก้อนนี้ค่ะไปเป็นกองทุนร่วมกับคริสตจักรในการซื้อที่สร้างคริสตจักรเพราะเป็นภาระใจที่เรามีอยู่ 그래서 그 돈들을 땅을 사고 예배당을 짓는데 사용하게 되었습니다. ทุกท่านคะพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราเป็นหนี้ผู้ใดนอกจากหนี้พระคุณความรักของพระเจ้า 여러분 하나님께서 나만의 하나님이 아니고 나에게만 주시는 것이 아니고 여러분 모두에게 이렇게 주시는 하나님이십니다. แต่ข้าพเจ้าก็ยังดื้อค่ะไม่ยอมเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับเจ้าของบ้าน3,500,000 บาทกลับเอาเงินแค่2 ล้านบาทไปให้กับเจ้าของบ้านเป็นเงินสดแล้วเอาเงิน1,500,000 บาทตั้งใจว่าจะไปใช้หนี้เพราะเจ้าของบ้านเนี่ยก็ยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่อีก1,500,000 บาท 근데 그 돈을 다 그 주인에게 주지 않고 8억 원 주고
아니면 8천만 원은 주고 6천만 원은 주지 않았습니다. 다른 걸 하기 위해서. ก็เลยเอาเงิน1,500,000 บาท1,500,000 บาทเนี่ยจะไปจ่ายหนี้ที่ธนาคารด้วยตนเอง พอไปถึงธนาคารบอกว่าคุณจ่ายหนี้ก่อนกำหนดต้องเจอค่าปรับ 20,000 บาท 때와 그렇게 6천만 원을 주려고 하면 송문 80만 원을 매달 이렇게 빚으로 이자로 줘야 된다고 말했습니다. คือด้วยความที่เสียดายเงิน 20,000 ค่ะไม่ยอมปิดหนี้ 그는 뭐 아주 쉬운 일이었습니다. นะคะจนยอมตกลงที่จะจ่ายให้กับธนาคารเป็นเดือนละ 48,000 บาททุกเดือน 만약에 원래 그렇지 않았더라면 제가 매달 160만 원, 180만 원의 정도를 늘 이렇게 은행에 이자로 지불했어야 했었습니다. จนวันหนึ่งใกล้จะหมดธนาคารแล้วใกล้จะหมดหนี้ในธนาคารก้อนนั้นแล้วก็เลยไปติดต่อกับธนาคารบอกว่าข้าพเจ้าอยากปรารถนาที่จะโอนมาเป็นชื่อของข้าพเจ้า 근데 그 돈을 이렇게 주고 있는 동안에 얼마 되지 않아 가지고 이제 거의 이제 돈이 이자가 다 끝나게 되었을 때에 ปรากฏว่าธนาคารบอกว่าไม่โอนไม่ได้ เพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยโดนฟ้องอีกตึกหนึ่งแล้วก็ยึดตึกที่โสภาซื้อด้วยค่ะ 그래서 그 원래 그 주인이 갖고 있는 이자를 물어주고 있다가 또 그 주인하고 관계된 또 다른 하나의 건물이 있다는 것을 알게 되었습니다. กลับมาบ้านแล้วร้องไห้ว่าพระเจ้าเกิดอะไรขึ้น 그래서 집에 돌아와서 하나님 앞에 울기 시작했습니다. ข้าพเจ้าใช้เวลาเจรจากับเจ้าของบ้านกับธนาคารเนี่ยอยู่6 เดือน 저는 지금 그 주인하고 그 은행과의 관계 속에서 6개월이라고 하는 어떤 그 시간들을 보냈습니다. ในที่สุดข้าพเจ้าก็จำเป็นจะต้องซื้อตึกหลังใหม่นั้นด้วย 그래서 그 주인하고 관계된 그 집을 새로 한 개 더 사기로 하나님 앞에 이렇게 원하는 마음이 ใน 있었습니다. ราคา 7,500,000 บาท 그 집은 700만 원 곱하기 7천만 원 약 3억 정도의 가격을 하는 그런 집이었습니다. ซื้อเสร็จมานั่งร้องไห้ค่ะว่าพระเจ้าให้ลูกทำไม 만약 그 집을 사게 되면 하나님께서 무엇을 하기 원하시는지 ระหว่างที่คุกเข่าและรอคำตอบอธิษฐานกับพระเจ้ามาตลอดว่าคือร้องไห้เกือบทุกวันนะคะว่าพระเจ้าให้ทำไมลูกไม่อยากเป็นหนี้เพราะเราไม่อยากเป็นหนี้เพราะว่าบ้านหลังนั้นเราก็โอนเป็นชื่อเราแล้วเราต้องมานั่งเป็นหนี้ตึกหลังใหม่เพื่ออะไร 지금도 제가 잠깐 빚을 지고 있는데 하나님께서 이걸 계속 살려고 하는 마음을 주시는데 어찌하면 좋습니까 하고 날마다 기도했습니다. ระหว่างที่นั่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ทีมอาจารย์5นำทีมอาจารย์ปาร์คไปเยี่ยมเราพอดีที่เกาะพะงัน 그러고 있는 동안에 제가 그 방안섬에 방문하게 되었습니다. ก็เคยได้รับคำตอบเหมือนเปิดเป็นแรงบันดาลใจว่าอาคารหลังใหม่ที่พระเจ้าให้เนี่ยเพื่อทำเป็นที่พักรองรับมิชชันนารีที่จะไปเยี่ยมเรา 그동안에 하나님께서 이제 저희들에게 그것을 주고 왜냐하니까 그 건물을 갖다가 선교사를 위해서 사용하게 되고 또 다시 목사님 복음을 전하는 목사님들을 위해서 그 건물을 사용하도록 그 건물을 허락해 주었습니다. ซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ตึกนั้นในการเปิดเป็นโรงแรมเล็กๆรองรับธุรกิจเกี่ยวกับฝรั่งไปพัก 그래서 지금은 그 건물들을 갖다가 호텔로서 사용하고 있고 이제 호텔에게 사람들에게 손님들에게 주기도 하지만 선교사님들과 목사님들에게 다 무료로 사용할 수 있도록 허락해 주고 있습니다. แล้วเราก็มีรายได้พอที่จะผ่อนธนาคารทุกเดือน 그리고 우리가 조그만 빚들을 은행에 계속해서 지불하고 있습니다. แต่เมื่อไหร่ที่มีทีมมิชชันนารีไปเราจะปิดโรงแรมเพื่อที่จะต้อนรับท่านโดยเฉพาะ เมื่อไหร่ที่มีทีมมิชชันนารีไปเยี่ยมเราจากประเทศของท่านหรือประเทศอื่นเราก็จะปิดโรงแรมเพื่อไว้ต้อนรับท่านโดยเฉพาะ 그 지금 호텔을 사용하고 있는데 만약에 저희가 또 누구든지 선교팀을 데리고 방안섬에 복음을 전하러 오면 그 호텔 문을 다 닫고 그 선교팀들을 위해서 그 호텔을 다 사용할 수 있도록 해드리도록 하겠습니다. และขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาคารที่เป็นสำนักงานที่ซื้อครั้งแรกตอนนี้ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตมาเปิดอยู่หน้าอาคารนั้นพอดี 원래는 그 호텔 앞에 뭐 조그만 슈퍼마켓 한 개가 있었습니다. นี่คือพระคุณของพระเจ้าตอนนี้ราคาที่ดินสูงมากค่ะ 그리고 난 다음 그 주변에 많은 것들이 생겨서 지금은 그 가치가 아주 많이 올랐습니다. 말은 안 했죠. 제일 처음에 그걸 제보고 사라 그랬어요. 그때 샀으면 부자가 됐을 텐데. 근데 어제 아래 이야기인데 그걸 제가 쓰고 싶으면 교회가 쓰고 싶으면 언제든지 주겠다고 이야기했습니다. ขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับ
พระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดเรื่อยมา 하나님 앞 감사합니다. 하나님께서 나와 평생도록 함께 해주셔서 감사합니다. ตลอดเวลาของการรับใช้พระเจ้าข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้กับข้าพเจ้า 하나님께서 나를 사랑하시고 나에게 어떤 직분을 맡겨 주셨습니다. ในการดูแลคริสตจักรต่างๆ ในเกาะพะงัน 그것은 바로 방한섬에 있는 교회들을 돌아보게 하는 어떤 그러한 임무입니다. ทุกครั้งที่เห็นศิษยาภิบาลแต่ละคริสตจักรรับใช้ด้วยความยากลำบากเนี่ยจะเกิดภาระใจ จนวันหนึ่งก็ซื้อรถคือมีเป็นรถมือสองนะคะก็คือถวายรถมือสองอีกคันหนึ่งเนี่ยให้กับอาจารย์คริสตจักรอื่นไป 그래서 어떤 데는 그 중고차지만 그것들을 그 다른 교회에 있는 목사님에게 그것을 사서 주기도 했습니다. เพราะว่าเวลาฝนตกก็ลำบากเพราะฉันใช้มอเตอร์ไซค์เวลาแดดออกก็ลำบากร้อนมากก็สงสารท่านก็เลยรู้สึกมันเป็นภาระใจเราก็เลยถวายไป 왜냐니까 비가 오고 이럴 때 오토바이 타기도 힘들고 미끄럽고 이러기 때문에 그것을 사서 이렇게 주었습니다. ทุกครั้งที่ได้ทำในการดูแลคริสตจักรในการดูแลศิษยาภิบาลและดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าเนี่ยมีความสุขตลอด 제가 언제나 하나님의 교회와 목사님들과 또 다른 성도들을 섬길 때 제게 주어진 것은 평안이었습니다. และสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่เคยเสียดายค่ะอาจารย์ 그렇게 하는 것은 내게 전혀 어떤 뭐가 손해를 봤다라고 느낌이 들지 않았습니다. เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้า 왜냐하면 내가 받은 모든 것들은 하나님께 주신 복이었기 때문입니다. และพระเจ้าให้เรามาเพื่อในการรับใช้พระองค์ พระเจ้าให้มาเพื่อรับใช้พระองค์ พระเจ้าให้ทรัพย์สินเรามาเพื่อในการรับใช้พระองค์ 왜냐하니까 모든 주었던 것들은 하나님의 교회와 또 하나님과 관계된 일들을 위해서 사용하라고 주어진 것이기 때문입니다. ในที่สุดคริสต์แล้วก็ตอนนี้พาไปที่คริสตจักรนะคะคริสตจักรที่เช่ามาเป็นเวลา10 ปีเนี่ยปรากฏว่าหมดสัญญาเช่า 전에 다니던 교회가 이제 10년 동안 이제 빌리도록 했는데 그 기간이 다 끝나게 되었습니다. มันเป็นที่ที่แปลงใหญ่มากและเจ้าของที่เขาต้องการจะขายซึ่งเราไม่มีกำลังที่จะซื้อณเวลานั้นค่ะ 그리고 그 빈 땅이 있게 되었습니다. 한 곳에. ค่ะข้าพเจ้าก็เลยไปหาที่หลายๆ แปลง เพื่อที่จะนำเสนอสมาชิกแล้วก็ศิษยาภิบาลในการพิจารณาว่าเราจะซื้อที่แปลงไหนกันดี 그 여러 땅을 돌아보면서 그 한 땅을 갖다가 지금 전에 다니고 있던 교회와 또 다른 어떤 교회 다니는 성도들에게 이런 땅이 있다라고 하는 정보를 제공해 주었습니다. ในที่สุดข้าพเจ้าก็ได้มาที่มาแปลงหนึ่งมีขนาด640 ตารางเมตร 600 곱하기 3 하면 얼마가 그런 정도의 땅이 이렇게 나와 있는 것을 보게 되었습니다. เพราะอาคารบ้านเก่าๆหนึ่งหลัง 그래 그 땅에는 아주 오래된 집이 한 채가 또 있었고요. ในราคา1,800,000 บาท 능란 뺏은 그 가격은 아마 대충 7천만 원 정도 되는 그런 가격이었습니다. ข้าพเจ้าก็พยายามต่อรองราคาลดลงเหลือ1,200,000 บาท 그래서 제가 이제 그 주인하고 계속해서 흥정을 해가지고 5천만 원 가까이로 이렇게 가격을 줄이게 되었습니다. รู้สึกตื่นเต้นและปฏิเสธมากเพราะว่าราคานี้ทางคริสตจักรเรามีเงินพอที่จะซื้อได้ 왜냐하면 그 가격은 제가 지금 전에 다니고 있던 그 교회에서 충분히 지불하고 할 수 있는 어떠한 그런 가격이었습니다. แล้วก็ตั้งใจว่าเพราะว่าในคริสตจักรเราตอนนั้นมีเงินอยู่1 ล้านบาท ส่วนเกิน200,000 บาทนี่ด้วยความตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะถวายให้ 프로와 초항멜 그 당시에 교회는 저축된 재정이 4천만 원 정도 있었고 제가 이제 제가 하는 그 소파가 한 800만 원 정도의 1,000만 원 정도의 돈을 그거 하게 되면 아마 그 땅을 충분히 살 수 있었습니다. แต่กลับโดนปฏิเสธ 그렇지만 그 오래된 교회하고 이제 그때 성도들은 그 땅 사는 것을 거부했습니다. กลับมาบ้านนั่งร้องไห้แล้วก็ถามกับพระเจ้าว่า 그리고 난 다음에 집으로 돌아서 울고 하나님 앞에 기도하는 중에 พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรกับที่ดินแปลงนี้ ใช้น้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ 저는 기도했습니다. 여기 있는 이 땅이 하나님의 뜻에 원하는 무엇이 있습니까? 없습니까? 그것을 확인하기 위해서 ก็เลย 기도했습니다. ขอหมายสำคัญกับพระเจ้าว่าถ้าจะขอต่อราคาอีก1 ครั้ง ถ้าเจ้าของที่เขาลดให้ราคาอยู่ที่1 ล้านบาทก็จะซื้อที่แปลงนี้ 그래 하나님 앞에 기도하는 가운데 생각이 들기를 만약 이 가격이 5천만 원에서 1,000만 원을 더 깎아서 만약에 그렇게 절충이 된다고 하면 제가 사도록 하겠습니다. ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินตอบตกลง
마침내 주인하고 이제 같이 가격이 합의가 되었습니다. แล้วก็เสนอแนวทางว่าเจ้าของที่เป็นหนี้ธนาคารอยู่600,000 บาท 그때 그 땅은 은행에 저당 잡혀 있기로 4624 2,400만 원 정도가 저당 잡혀져 있었습니다. เราใช้เงินสดจ่ายเขาแค่ 400,000 บาท 그래서 저는 단 446 1,600만 원의 돈만 이렇게 ส่วนที่ 지불하면 살 수가 있었습니다. ส่วนที่เหลือ 600,000 บาท ให้เราผ่อนกับธนาคารเดือนละ 20,000 บาท 그래서 그 은행에 2,400만 원은 은행에 저당 잡혀 있는 그대로 피스로 물러받아서 그 이자를 한 달에 80만 원 지불하면 그 땅을 살 수가 있었습니다. ก็เลยมีความมั่นใจว่าใช่แล้วแหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่เพราะเราสามารถทำได้ในรูปแบบนี้ 그래서 저는 확신하기를 이 땅은 하나님이 우리에게 주신 것이다고 그 땅을 사서 이렇게 사용해야지 하고 이렇게 확신하게 되었습니다. ก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับศิษยาภิบาลอีกครั้งหนึ่งก็เลยไปปรึกษาไปบอกกับศิษยาภิบาลกับอีกครั้งหนึ่งค่ะ 그래서 그 다시 담임 목사님하고 이 땅을 살 수 있다고 이렇게 상담을 했습니다. ท่านว่าเขาจะปฏิเสธหรือยอมรับคะ 근데 여러분 그때 그 목사님이 그것을 이렇게 받아들였겠습니까? 아니면 안 받아들였겠습니까? 똠양 대답하기 ป 어렵습니다. ฏิเสธเป็นรอบที่สองค่ะ 그때 그 목사님이 그것을 이렇게 사는 것을 마음이 내키지 않았습니다. เสียใจมากแต่ด้วยความที่มุ่งมั่นว่ามีภาระใจว่าจะต้องซื้อที่สร้างคริสตจักรให้ได้ 여기는 땅을 사서 교회를 세우고 이렇게 하면 참 좋은 조건인데 왜 그런지 하고 그런데 내가 그것을 사고 싶은 마음이 생겼습니다. และมั่นใจว่าถ้าเป็นแผนการของพระเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำสำเร็จ 만약에 내가 이 땅을 사게 되면 하나님께서 이 땅에 대한 어떤 계획들을 가지고 있을 것이다. 그리고 이 일을 사도록 만들어 주실 것이다. 이런 확신이 들었습니다. ข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกของคริสตจักรนั้นแล้วก็มาซื้อที่แปลงนี้ 그래서 결국 그 땅을 제가 사게 되었습니다. ในวันที่ทำสัญญาที่ซื้อที่แปลงนี้ข้าพเจ้ามีเงินอยู่แค่ 50,000 บาท 그때 당시에 제가 갖고 있던 돈도 5만 바트밖에 없었습니다. แต่บอกกับเจ้าของที่ว่าข้าพเจ้าจะหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้อีก 350,000 บาท 그래서 제가 생각하기로 35만 바트 1,500만 원 정도 저거 은행에 빌릴 수 있겠다 이런 생각이 들었습니다. แต่ขอบคุณพระเจ้าเงินที่เคยถวายไว้ 620,000 บาทเนี่ยปรากฏว่าคริสตจักรเขาคืนให้ 350,000 บาทพอดีเลย ไม่ได้ขอนะคะเขาคืนให้เองโสภาเคยถวายไว้ 620,000 บาทใช่ไหมคะแต่เขาคืนให้ 350,000 บาท ไม่เคย 그리사장 난 차입니까? ใช่ค่ะคืนให้เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ซื้อที่ 그런데 제가 은행에 빌려서 이렇게 살 수 있겠다 이렇게 했는데 그때 이제 우리 소파가 이전에 다니던 교회에다가 4624 2,400만 이상의 어떤 헌금을 한 게 있는데 감사하게도 그 교회에서 자기가 있는 200만 원하고 나머지 되는 것들을 땅을 살 수 있도록 돈을 주게 돼서 그 땅을 살 수가 있었습니다. และพอไปทำสัญญาที่กรุงเทพปรากฏว่าเจ้าของที่บอกว่าเขามีที่อีกแปลงหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกัน จะเอาไหมจะซื้อไหม 그런데 그 땅이 은행에 저당 잡혀 있어서 그 방콕 은행에서 그 주변에 또 있는 땅이 있는데 그 땅 또 사겠느냐고 제게 물었습니다. ก็ตอบตกลงว่าซื้อโดยที่ยังไม่มีตังค์เช่นกัน 그때 땅을 사는데 돈을 지출했기 때문에 제가 돈이 한 푼도 없는 것을 여러분들 알고 있지 않습니까? เพราะมั่นใจในพระเจ้าค่ะว่าถ้าเป็นแผนการของพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ที่ทำให้สำเร็จ 만약에 하나님께서 이 땅에 대한 어떤 계획을 갖고 있다면 반드시 하나님께서 그렇게 이룰 것이다 이런 확신이 있었습니다. ต่อมาเหตุ6 เดือนนะคะโสภาได้รับที่ดินแปลงหนึ่งจากคุณแม่ซึ่งแบ่งคนละครึ่งกับพี่สาว 저에게도 땅이 있었습니다. 수랏 นครศรีธรรมราช 나콘시 타마라시라고 하는 도에 저에게도 땅이 있었는데 그게 피사오 언니와 함께 있는 그 땅이 된 것이 있었습니다. ก็เลยต้องขายที่แปลงนั้นและแบ่งเงินคนละครึ่งกับพี่สาว 그래서 그 땅을 팔아서 절반은 언니에게 절반은 제가 가지게 แล้ว 됐어요. ก็มีเงินเหลือที่จะมาซื้อที่ดินในคริสตจักรทั้ง2 แปลงและตอนนี้ก็โอนสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ 그래서 그 땅 파는 돈을 가지고 그 예배당 따는 그 땅에 다 지불하게 되었습니다. ค่ะพระเจ้ามีทางให้เราเสมอ 하나님께서 언제나 우리에게 어떤 길들을 보여주십니다. ตอนที่พอซื้อที่เสร็จเงินก็หมดนะคะอาจารย์ 그리고 땅을 다 사고 난 다음에 또 다시 돈이 하나도 없게 되었습니다. แล้วก็ในระหว่างแล้วจะทำยังไงในเมื่อเราจะต้องปรับปรุงอาคารหลังนั้นน่ะใช้เงินประมาณ 600,000 บาท 근데 그때 전에 있었던 그 좀 낡은 집이 있었다 그랬는데 그것을 갖다 가꾸고 이렇게 하는데 2,400만 원의 돈이 필요하게 되었습니다.
ในระหว่างที่ข้าพเจ้าปรับปรุงต่อเติมอาคารคริสตจักรปรากฏว่างานในออฟฟิศเนี่ยก็จะมีเยอะอะค่ะอาจารย์แล้วก็ได้เงินมาเยอะมาก แล้วก็ในการไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดอะไรเลย 그래서 그때 그 당시 하나님께서 또 많은 손님들을 일을 있게 하셔가지고 아무런 빚도 없이 그 2,400만 원의 정도의 어떤 것을 예배당을 수리하기 돈들을 다 이렇게 마련할 수가 있었습니다. แล้วในระหว่างที่ยืนในระหว่างที่ปรับปรุงคริสตจักรเนี่ยถามกับพระเจ้าว่าเราจะกั้นแค่ครึ่งเดียวดีหรือจะทำให้ขยายใหญ่ไปเลยทำให้เต็มอาคารหรือว่าทำแค่ครึ่งอาคารในห้องนมัสการนะคะ 그래서 그 절반 정도를 예배당 하는데 이렇게 잘 가꾸게 되었습니다. ในระหว่างที่ยืนอธิษฐานก็มีอยู่คำหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจนั่นคือคำว่ารองรับ 그리고 그 랍롱이 보정하답니다. 그리고 그 땅에 대한 것들 어떤 보정하는 어떤 하나님께서 나를 보정해 주는 어떤 그런 마음들이 있었습니다. ทำคริสตจักรทำคนเดียวนะคะแต่ไม่ได้ทำคนเดียวพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะ 그때 당시 제가 혼자 이제 그 땅을 사고 해서 혼자서 교회를 이렇게 시작하게 되었는데 ในระหว่างที่สร้าง 저만 혼자 있었던 것이 아니고 제가 확신하기를 하나님께서 나와 함께 하셨습니다. ในระหว่างที่ก่อสร้างปรับปรุงคริสตจักรเนี่ยเรายังไม่มีศิษยาภิบาล 그 당시에는 뭐 목사님도 없었고요. 제가 그 수리하고 있는 동안 아무도 없고 저 혼자 있었습니다. ยังไม่มีสมาชิก 그 성도도 없었습니다. ยังไม่ทราบว่าจะทำยังไงกับคริสตจักร 저도 아무것도 몰랐습니다. 어떻게 해서 교회를 해야 되는지. แต่รู้ค่ะว่าพระเจ้ามีแผนการเลยพระเจ้าก็จัดเตรียมไว้ทุกอย่างแล้ว 그러나 มั่นใจในพระเจ้า 저는 알고 있었습니다. 하나님의 계획이 있었고 그 계획에 따라 하나님께서 모든 것을 준비하신다는 것이었습니다. และในที่สุดพระเจ้าก็ส่งอาจารย์เสถียรเทพดวงแก้ว 그래서 마지막으로는 목사님 한 분을 만나게 되고 ซึ่งไม่เคยรู้จักท่านอาจารย์มาก่อน 이전에는 알지 못했던 목사님입니다. มีพี่น้องคริสเตียนในเกาะพังงานนะคะพามาเยี่ยมเรา 어떤 그 당시에 있었던 방한섬에 있던 성도 한 분이 저희 교회를 방문했습니다. แล้วก็อาจารย์บอกว่าจะกลับไปอธิษฐานก่อนอีก2 อาทิตย์จะให้คำตอบ 그래서 서로 이야기하는 가운데 그 목사님이 2주 동안 기도하고 난 다음에 대답하자 이렇게 ค่ะ 생각했습니다. และท่านก็มาเป็นศิษยาภิบาลให้กับเราในวันนี้ 그래서 그분이 마지막에 이제 이쪽 교회의 목사님으로 섬기겠다 하고 함께 일을 하게 되었습니다. เมื่อข้าพเจ้าได้ก่อตั้งคริสตจักรเสร็จแล้วมีศิษยาภิบาลแล้วมีทีมงานเรียบร้อยแล้ว เรามีเป้าหมายในการทำงานค่ะ 그리고 난 다음에 목사님도 계시고 이제 성도님도 있고 모든 것이 준비되었을 때 우리가 교회에 대한 어떤 목적이 무엇인지 이렇게 เป้าหมายของเราคือกลุ่มเด็ก 그 교회의 목적은 중에 하나는 어린이들을 이렇게 모아서 함께하는 교육입니다. ๆทำไมเราถึงมองกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็ก เพราะว่าเด็กไม่มีกำลังในการถวายทุกคริสตจักรเขาจะไม่ค่อยความสัมพันธ์กับเด็ก 왜냐하니까 그 당시 방한섬에 몇 개의 교회가 있는데 이렇게 아이들에게 관심이 없었고 왜냐면 그 애들은 그 헌금을 할 수도 없고 그렇지만 그래서 이제 제가 애들에게 관심을 가지게 되었습니다. การดูแลเด็กเหมือนเป็นภาระที่เราจะต้องช่วยเหลือเขาทุกเรื่องมันเป็นภาระของคริสตจักรเพราะนั้นเขาจะไม่เอากันแต่เราจะทำ 왜냐하니까 아이들을 돌본다고 하는 그 임무는 돈을 사용하고 애를 돌보고 하는 그런 여러 가지 복잡한 많은 일들이 있습니다. ได้โอเล่มาช่วยในการทำภารกิจเด็ก 그때 그 올레라고 하는 친구가 와서 함께 교회를 아이를 돌보는 일들을 하게 되었습니다. แล้วจะทำยังไงข้าพเจ้าก็โสดลูกก็ไม่มีโอเล่ก็โสดลูกก็ไม่มีเราจะหาเด็กที่ไหน 왜냐하니까 저도 자녀가 없고 올레도 아직도 결혼 안 했기 때문에 자녀가 없는데 어떻게 아이들을 돌볼까? ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ให้สติปัญญาข้าพเจ้าได้ย้ายโรงเรียนของหลานสาวที่อยู่นครศรีธรรมราชมาเรียนที่เกาะพะงัน 그래서 제게 조카가 있었는데 그 조카가 이 방안이라고 하는 섬이 있으면 섬 안에 수라탄이라고 하는 그쪽에 도가 있는 그쪽에 있는 아이를 갖다가 이렇게 조카를 방안섬으로 데려왔습니다. เพื่อจะใช้เขาเป็นทูตในการนำเพื่อนมาหาเรา 그래서 그애들에게 장학금도 주고 ค่ะสุดท้ายเราก็ให้หลานคนนี้ไปชวนเพื่อนมาจากโรงเรียนมาเรียนพิเศษตอนเย็น 그래서 그 조카들이 다른 친구들을 데려와서 오후에는 특별한 공부를 하는 시간들을 가지게 되었습니다. ทุกวันข้าพเจ้าก็จะไปรับที่โรงเรียนใช้รถ1 คันตอนนี้บรรทุกเด็กประมาณ 15 คน 매일마다 이제 학교에 가서 10명에서 15명의 아이들을 그러니까 그 조카의 친구들을 데리고 와서 เป็นรถพิเศษค่ะเป็นรถพิเศษที่มี7 ที่นั่งแต่เราบรรทุกได้ถึง20 คนบางครั้ง 어떤 때는 20명 정도가 와서 함께 공부할 수 있게 되었습니다. ตอนนี้เด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสำคัญในคริสตจักรของเรา
지금 그 어린이 그룹들이 제게 있어서 가장 중요한 그룹입니다. ค่ะและเป็นเด็กกลุ่มนี้ที่เป็นเด็กที่นำผู้ปกครองมาหา 왜냐하면 그 เราที่คริส 아이들이 ตจักรค่ะ 부모를 데리고 와서 교회로 오기 때문입니다. ทุกวันที่ 15 ของเดือนคริสเตียนในเกาะพังงานก็จะมีการรวมตัวกัน แล้วก็ทำการนมัสการพระเจ้าที่นั่น 매달 15일에는 끝방안에 있는 모든 교회가 함께 모여서 우리가 함께 예배를 드리며 찬송을 합니다. เด็กกลุ่มนี้ก็จะมามีการแสดงของเด็กกลุ่มนี้ แล้วก็เขาจะนำผู้ปกครองเข้ามาดูด้วย 그때 그 데려온 아이들이 와서 앞에서 이렇게 찬양도 하고 쇼도 하고 그리고 부모들을 데리고 또 그 자리로 초청해 옵니다. ถามว่าเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยมากเหนื่อย 누군가가 묻습니다. 피곤하지 않느냐? แต่ 피곤하지 เรา 않느냐? แต่เราท้อไม่ได้เพราะพระเจ้ามอบหมายหน้าที่นี้ให้กับเรา 그렇지만 하나님께서 내게 이러한 의무를 주셨기 때문에 전혀 피곤하지 않습니다. กลุ่มเด็กที่สองคือเด็กพม่าเด็กลูกเขมรลูกพม่าลูกคนต่างด้าวค่ะที่เข้ามา 그리고 이제 두 번째 그룹들은 바로 미얀마 사람 그리고 또 다른 외국 사람들이 태국 그 꽃방안에 일하고 있는 그 아이들 그룹입니다. เรามีนิมิตเป้าหมายในการสร้างโรงเรียนสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆเหล่านี้ 그래서 그 아이들을 위한 계획을 가지고 있는데 그 외국 태국의 끝방안에 있는 외국 사람들을 위해서 태국어 학교 또 다른 영어 학교 이렇게 가르치는 학교를 세우려고 하는 계획을 가지고 있습니다. ข้าพเจ้าและสมาชิกในคริสตจักรรู้สึกดีใจมากนะคะที่ท่านอาจารย์ลีและอาจารย์ห้าไปเยี่ยมเราที่เกาะพังงานและท่านเองก็มีนิมิตเป้าหมายในเรื่องของพันธกิจพม่า 그랬던 저와 또 이람용 목사님께서 그에 오셔가지고 또 미얀마 사람들을 위한 그런 똑같은 목적을 갖고 있게 되어서 저희 성도들이 다 함께 기뻐하고 즐거워하고 있습니다. เพราะว่าแรงงาน 80% ในกลุ่มธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมการประมงการก่อสร้างล้วนแล้วเป็นพม่าทั้งสิ้น 호텔, 식당, 또 농업, 집 짓는 거, 또 고기 잡는 곳에 그 일하는 사람들의 80%가 외국 사람, 특별히 미얀마 사람입니다. มันเป็นเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเหล่านี้เขาถูกกดขี่ข่มเหงจากนายจ้างมาก ไม่ได้รับความยุติธรรมเลย 그들은 이렇게 버려져 있고 누가 돌봐주는 사람도 없고 그렇게 불쌍하게 있습니다. สวัสดิการหรือสวัสดิภาพหลายๆอย่างจะไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนลูกจ้างคนไทย 그들이 받고 돈을 받고 했던 생활하는 형태들은 태국 사람하고 다릅니다. และที่สำคัญที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กเขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ 그리고 특별히 불쌍한 것은 그들이 공부를 할 수 있는 어떤 특별한 기회가 아이들에게 없다고 하는 것입니다. เราจะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำ 왜냐하면 어떤 다른 사람들이 그들을 위한 이런 일을 하는 사람이 없기 때문입니다. เพราะพระเจ้ารักทุกคนไม่ได้เลือกที่จะรัก 근데 하나님께서는 모든 사람을 사랑하시지 어떤 사람 하는 사람을 특별히 골라낸 것은 아닙니다. พระเจ้ามีพระคุณมากมายในชีวิตของข้าพระองค์ในข้าพระเจ้า 하나님께서를 정말로 가치 있는 사람으로 그렇게 삼아 주셨습니다. ชีวิตเก่าของข้าพเจ้าที่ไม่เคยยอมใคร ไม่เคยฟังใคร ไม่เคยก้มหัวให้กับใคร 예수님 믿기 전에 저희 삶이라고 해서 누구를 의지한 데가 누구의 말을 듣는다거나 어떤 그렇지 않고 아주 고집센 그런 인간입니다. แต่วันนี้เมื่อพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต คนเดียวที่ข้าพเจ้าจะยอมนั่นคือพระเจ้า 그러나 하나님의 은혜가 나의 마음속에 들어오고 난 다음에 제가 용납하는 받아들이는 그러한 사람으로 바뀌었습니다. ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาก็เพราะพระเจ้า 모든 돈이나 물질을 받은 거 그것은 하나님께서 주신 것을 알게 되었습니다. ข้าพเจ้าปรารถนาจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้า โดยการรับใช้พระเจ้าที่เกาะพะงัน 그래서 저는 이 팡안섬에서 모든 하나님을 섬기는 사람처럼 그렇게 저도 섬기기를 และ 원합니다. ทรัพย์สินที่อยู่เกาะพะงันก็ปรารถนาที่จะใช้เพื่อในอาณาจักรของพระเจ้าเช่นกัน 하나님께서 내게 주신 모든 물질들이 있다고 하면 그 팡안섬을 위해서 이렇게 사용하기를 원합니다. ข้าพเจ้าปรารถนาที่เกาะพะงันเป็นเกาะแห่งการนมัสการพระเจ้าเป็นเกาะแห่งคริสเตียน 그리고 저의 소망은 그 팡안에 있는 모든 사람들이 하나님을 잘 믿는 그래 강한 그리스도인들이 되기를 원하는 것입니다. นิมิตที่พระเจ้าเคยให้คำว่ารองรับ 하나님께서 내게 주신 것들은 꿈을 주신 것들은 วันนี้ข้าพเจ้าทราบคำตอบแล้วค่ะว่าพระเจ้าให้รองรับใคร 하나님께서 나를 이렇게 용납하셨듯이 너는 누구를 이렇게 받아들이겠느냐. พระเจ้าจัดเตรียมข้าพเจ้าไว้เพื่อการรองรับท่านทั้งหลาย พระเจ้าจัดเตรียมโสภาไว้เพื่อรองรับทุกท่าน
하나님께서 나를 받아들이듯이 나도 여러분 모두들을 이렇게 방 안에 전달로 오면 이렇게 다 받아들이는 그런 일입니다. ที่ท่านจะนำการฟื้นฟูใหญ่ไปที่เกาะพะงัน 여러분들이 전부 다 오셔서 방한섬에 있는 사람들의 영혼을 이렇게 새롭게 회복시켜 주는 일에 그렇게 동참하게 되시기를 바랍니다. วันนี้เกาะพะงันพร้อมแล้วค่ะ 지금 방한섬은 준비되어져 있습니다. สำหรับที่ดินเพื่อทำการพันธกิจของท่าน 땅도 여러분들이 어떤 일을 할 수 있는 땅들이 다 준비되어져 있습니다. ข้าพเจ้าจะยกให้ท่านฟรี 여러분들에게 그 땅들을 무료로 다 나눠주겠습니다. ๆวันนี้เกาะพะงันพร้อมแล้วค่ะ 지금 방한섬에는 준비가 되어져 있습니다. สำหรับสถานที่พักรับรองในการนำทีมของท่านไปเยี่ยมเราที่เกาะพะงัน 특별히 땅들이 준비되어져 있어서 여러분들이 오면 언제든지 받아들일 수 있는 그런 휴식 장소가 되어집니다. เราจะยกให้ท่านพักฟรี 정말입니다. 무료로 제공하겠습니다. ๆวันนี้ท่านพร้อมหรือยัง 여러분 지금 준비되어졌습니까? ที่จะไปเยี่ยมเยียนเราที่เกาะพะงัน 방한섬으로 복음을 전하러 갈 준비가 되어졌습니까? เราจะรอทุกท่านที่เกาะพะงันค่ะ 우리 모두는 지금 방한섬에서 여러분들을 기다리고 있습니다. และหวังว่าเราจะพบทุกท่านที่เกาะพะงันขอบคุณ 저는 ค่ะ 소망하기를 방한섬에서 만나게 되기를 원합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이라 하신 것을 읽어보지 못하느냐? 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시다. 여러분, 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니고 살아있는 자의 하나님입니다. 여러분, 죽은 자의 특질이 무엇이고 살아있는 자의 특질이 무엇인지 오늘 이 본문 말씀에서 이해할 수 있습니까? 이 본문이 어떻게 해서 나왔는지 알고 있습니까? 부활이 없다고 하는 사두개인이 만약에 형이 결혼을 했는데 형수가 자녀가 없이 죽으면 그 밑에 형이 똑같이 이렇게 7명이 다 형수하고 결혼했습니다. 그런데 자녀가 아무도 없습니다. 부활할 때 이 여자는 누구의 아내가 되어야 합니까? 다 남편을 모시고 함께 살아야 됩니까? 아니면 누구 한 명을 골라야 됩니까? 그때 예수님께서 뭐라고 하셨습니까? 부활할 때는 시집도 안 가고 장가도 안 가고 천사와 같다. 너희가 하나님의 말씀도 하나님의 능력도 몰라서 오해하는도다 라고 하는 말을 하고 있습니다. 그러면서 하나님은 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이요 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님이다. 살아있는 자의 하나님이다. 이 본문 내용 속에서 산자와 죽은 자의 특질이 나타나는데 산자는 죽은 자는 무엇으로 기준해서 되느냐 하니까 하나님의 말씀과 하나님의 능력을 믿고 있느냐? 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 능력을 믿고 있느냐? 이것이 살아있느냐 죽어있느냐를 결정짓는 중요한 요소가 된다고 하는 것입니다. 살아있습니까? 그럼 하나님의 말씀을 이해하고 하나님의 말씀 속에 나타난 하나님의 능력을 믿는 사람이 살아있는 사람이요 그런 사람의 하나님이 되어주신다 이 말입니다. 하나님의 말씀을 모르고 하나님의 능력을 모르면서 그 하나님이 나의 하나님이다. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이듯이 나의 하나님이다. 그렇게 믿고 있는 것은 스스로 속이는 것입니다. 아브라함과 이삭과 야곱처럼 그 하나님은 나의 하나님입니다. 소리치는 사람은 나는 성경의 말씀을 잘 이해하고 있습니다. 성경에 나타난 하나님의 능력을 믿고 있습니다. 이것이 살아있는 자의 특징입니다. 그렇게 믿는 사람이 살아있는 사람입니다. 이스라엘 백성들이 하나님께서 모세를 통해서 요단강을 건너고 홍해를 건너고 가나안 땅을 정탐하러 12명의 사람을 보냈습니다. 40일 동안 정탐하고 와서 10명이 뭐라고 말했습니까? 적과 꿀이 흐르는 땅입니다. 그러나 그 안악작성은 강하고 강대하고 저들의 눈이나 우리 눈에나 메뚜기와 같습니다. 그때에 여호수아 갈렙이 옷을 찢고 그렇지 않습니다. 하나님이 기뻐하시면 하나님이 함께 하시면 저들은 우리의 밥입니다. 이때 이스라엘 백성들이 일어나서 돌을 들고 여호수아 갈렙을 쳐 죽으려고 했습니다. 그때 하나님의 영광이 나타나서 이 땅 이스라엘 백성들을
하루를 40일로 계수해서 어떻게 합니까? 광야에서 20세 이상 된 사람은 모두 다 죽여버리겠다 하고 죽이기 시작합니다. 광야 40년 생활은 하나님의 심판이 하나님의 말씀대로 이루어진 시간입니다. 믿고 순종하면 약속의 땅을 보게 될 것입니다. 그러나 불순종하면 광야를 걸어갈 것이며 그 광야 기간 동안 심판들을 경험하게 될 것입니다. 이스라엘 백성이 물을 만나기 전에 원망했습니다. 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성을 애굽 땅에서부터 건너올 때부터 하나님은 물을 준비해 놓았습니다. 만나와 메추라기도 미리 준비해 놓았습니다. 홍해가 갈리듯이 요단강도 갈릴 것을 미리 계획해 놓았습니다. 그러나 이스라엘 백성들은 하나님을 믿고 기다리고 순종하지 않고 불평하다가 망했습니다. 불평하면서 망할 인생을 살 것인가? 왜 그렇습니까? 자기만 쳐다봤기 때문입니다. 안악 사람만 쳐다봤기 때문입니다. 그러나 여호수아와 갈렙은 하나님을 쳐다봤습니다. 하나님의 능력을 믿었습니다. 살아있는 자로 살아간다고 하는 것은 하나님의 말씀을 믿고 하나님의 능력을 의지해서 가보지 않은 땅이라고 할지라도 그 길들을 걸어가는 인생입니다. 특별히 가장 중요한 것은 오늘 본문 이 말씀에서 이 하나님의 말씀과 하나님의 능력이 부활이 없다라고 하는 사두개인의 질문 가운데 나왔습니다. 그래서 하나님의 능력과 하나님의 말씀 가운데 가장 중요하게 여기는 것은 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님이라고 하는 것을 믿는 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 끝나는 것이 아니라 그의 죽음, 우리의 인생을 위한 죽음으로서부터 끝나는 것이 아니라 삶 안에 다시 부활하셔서 모든 인생들로 하여금, 그리스도를 따르는 인생들로 하여금 다시는 죽음의 종노릇을 하지 아니하고 죽음을 이기는 자로, 영원한 생명을 소유한 자로 하나님의 백성으로서 살아가기 위하여서 죽으시고 부활하신 것을 믿습니다. 그래서 살아요 죽음 앞에서 마르다의 질문 앞에서 예수님이 하신 대답이 무엇입니까? 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 여러분, 하나님은 산자의 하나님입니다. 여러분의 인생을 살려주셨습니다. 육체는 죽을 것이지만 영혼을 살리듯이 그 육체도 마지막 우리 주 예수 그리스도께서 다시 오실 날에 살리게 하실 것입니다. 여러분, 하나님의 부활케 하시는 능력을 믿으시기를 바랍니다. 특별히 자녀들에게 오늘 아침에 유치부를 가보았습니다. 다른 학년도 봤는데 저에게 자식이 3명 있는데 마지막 막내가 5살이죠. 이제 만 5살입니다. 제게 막 뭔가 사달라고 합니다. 그리고 장난감, 특별히 더블 로봇을 사달라고 하는 기도를 한 5번 정도 합니다. 하나님, 아빠가 한국에 가서 반드시 더블 로봇을 사오게 해주세요, 하나님. 근데 그 아이가 커가면서요 알게 됩니다. 아버지는 그런 것도 잘 사줄 만한 능력도 없고, 우리 아버지는 전에 보니까 잘생기고 건강한 줄 알고 이제 벌써 할아버지가 다 되었고, 여러분들은 여러분의 자녀가 자라면서 있잖아요. 여러분들에게 엄마 아빠에게 가졌던 소망과 기대를 서서히 접는 것을 알게 될 것입니다. 우리 아빠는 이렇구나. 우리 아빠가 이렇지. 우리 엄마가 이 수준이지. 맞습니다. 자녀들에게 그래야 됩니다. 그때 그래, 나는 점점 늙어가고 능력도 없어져가고 너 눈에는 그렇게 보일 것이다. 맞다. 그래, 너가 아빠에 대해서 엄마에 대해서 그 소망이 적어질수록 너는 하나님에 대한 소망은 커가라. 너의 인생을 책임져 주시고 너를 사랑해서 내게 아들 예수 그리스도를 주셔서 너를 하나님으로 만들어 주신 참 아버지, 영원한 아버지, 하늘과 땅과 천지를 창조하신 아버지, 사탄으로부터 죄악으로부터 너의 영혼을 책임져 주실 그 아버지는 더 알아가라. 그렇게 교육시키는 것이 산자로 살아가도록 교육시키는 것입니다. 혹시 여러분 인생이 자녀들의 눈에 점점 약해져 가십니까? 늙어져 가십니까? 힘이 어져서 가십니까? 울며 감사하며 기도하십시오. 하나님, 내 자식이 나를 바라보지 않고
나에 대한 소망이 줄어들수록 참 아버지이신 하나님 아버지, 그분에 대한 소망은, 그분에 대한 지식은 날마다 더 커져가게 하셔서 그의 인생이 복되게 하여 주시고, 그가 나와 같은 육체의 부모를 갖고 있는 것을 감사하도록 하나님 도와주십시오. 참 예수 믿으면 행복합니다. 부모가 부끄러워할 건요, 자식한테 아무것도 없습니다. 언제 부끄러워합니까? 자기가, 부모가 자식에게 소개시켜 주실 참 능력의 하나님, 인생을 창조하신 하나님, 우리를 사랑하시는 하나님, 아들 예수 그리스도를 주신 하나님, 그 하나님에 대한 소개하는 믿음, 확신, 열정, 그것이 없을 때 아버지가, 부모가 초라해지기 시작하는 것입니다. 우리 아들, 딸이 저를 초라하게 보지 않습니다. 왜요? 아버지가 하나님에 대해서, 예수님에 대해서 늘 소개시켜 주기 때문입니다. 여러분, 어떻게 자녀가 소망 가운데, 확신 가운데 살아갈 수 있습니까? 자꾸 여러분 자신 때문에 자녀가 뭔가 이렇게 되기를 소망하지 마십시오. 아들아, 딸아, 아빠에 대한 소망은 그만 적고 어제 영원하신 하나님 아버지, 너를 사랑하시는 예수님, 그분에게 소망을 가지고 한번 살아봐라. 너 인생을 책임져 주실 것이다. 대학 좋은 데 못 갔느냐? 염려하지 마라. 너의 인생은 하나님 손 안에 있다. 내가 너에게 영생을 주노니 아무도 내 손에서, 아무도 이 세상보다 크신 아버지의 손에서 너희를 뺏어갈 자가 없느니라. 요한복음 10장에 나오는 말씀입니다. 참 감사하지 않아요? 예수님을 믿고 있다고 하는 것, 하나님을 믿고 있다고 하는 것은 우리가 소개해 내 자신에게 물려줄 크신 분이 계시다고 하는 것입니다. 자꾸 자신을 내세워서 뭔가 하려고 하면 애들한테 부끄러지고, 부모가 자식에게 부끄러우면 안 된다. 네가 내 없었으면 어떻게 태어났어 이 새끼야. 뭐라고 하면 막 저 때려야 됩니다. 새끼가 생명이 있는 것이 제일이지 뭐. 저는 우리 아들한테는 그럽니다. 야, 너가 무슨 사고를 나더라도 목숨만 살아있으면 된다. 딸한테는 안 그럽니다. 야, 너는 얼굴도 보존되면서 살아야 된다. 자녀들 있잖아요. 뭐하라 하면, 새끼 네가 내 없었으면 이 세상에 있긴 했겠어. 살아가는 걸 감사한 줄 알아라. 목숨 붙어 있는 걸 감사한 줄 알아라. 부모에 대한 그런 작신들이 어디서 나옵니까? 나에게, 자신에게 있는 것이 아니라 나보다 더 크신 분, 너를 돌봐줄 수 있는 그 하나님 아버지를, 그분의 너의 아버지로 확 밀어주는 겁니다. 그런 것이 인생의 행복이고, 그런 것이 자녀를 기르면서 어떤 삶에서 나오는 부모의 여유입니다. 그렇지 않으면요, 늘 미안한 감정으로 자식한테 살아야 돼요. 뭐가 미안합니까? 이때까지 키워주고 먹여주고 입혀주고 다 했는데 너는 감사하면서 살아라. 나와 같은 엄마 아빠를 만나게 하신 것을. 너는 내 때문에 하나님을 더 사랑하게 될 것이다. 그런 인생들이 그리스도인의 인생이라 이래 생각이 되었습니다. 그래서 아무쪼록 여러분들이 인생을 살아가는 동안에 죽은 자의 특질, 성경도 모르고 하나님의 능력도 모르는 그런 인생, 하나님이 미리 다 예배해 놓으셨는데 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥, 하늘에는 메추라지, 통에는 갈라지고, 원수는 어떡합니까? 모세가 기도하면 거꾸러지고 다 준비해 놓으셨는데 늘 어떻게 합니까? 기다리지 못해서 원망하다가, 하나님만 바라보지 못하고 이스라엘 아낙 자손과 자기 자신만 바라보다가 메뚜기처럼 여기다가 망하는 인생, 광야에서 심판당하는 인생 되지 마시고, 살아있는 자의 특질, 하나님 말씀 열심히 읽으시고, 이번에 구약 성경 다 읽으시고, 그리고 그 속에 나타나는 하나님의 능력을 믿으면서 살아가면 어떤 사람이라고요? 죽은 자가 아니요 살아있는 자가 되는 것입니다. 여러분을 살아있게 하시는 예수님, 대신 죽으셔서 여러분들을 살아있게 만드신 예수님, 영생하도록 살아있게 하시는 예수님, 참 감사하고 그분 앞에 예배드리고 함께 모인다고 하는 이 자체가 우리의 큰 기쁨이요 행복이라 이래 생각이 되어집니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다.
죽은 자가 아니요 산자로서 살아갈 수 있도록 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 우리의 하나님으로 부를 수 있도록 하나님의 말씀 앞에 아멘하게 하시고 하나님의 능력 앞에서 아버지 하나님 감사할 수 있는 인생으로 살게 하여 주시니 감사합니다. 하나님 아버지, 우리의 자녀들에게 물려줄 것은 전능하신 하나님, 영생하시는 하나님을 물려줄 수 있도록 사랑하는 부모님들을 붙잡아 주시기를 원합니다. 우리 사랑하는 자녀들을 붙잡아 주옵소서. 날이 갈수록 연약해지고 작아지는 엄마 아빠를 바라보면서 크신 하나님 아버지를 생각하고 그 아버지 안에 있는 것을 감사하는 복 있는 인생들이 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.